Shalom mijn broeder en zuster, welkom in de online kirche. Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali di gereja online. We spreken heute over Diener Gottes. Kita berbicara pada hari ini tentang hamba Tuhan. Wenn Sie das Wort Diener Gottes hören, haben Sie das Gefühl, das Wort royal oder celebrity zu hören. Ketika Anda mendengar kata-kata hamba Tuhan, maka Anda memiliki perasaan seolah Anda mendengar sesuatu yang royal atau selebriti. Weit entfernt von der Bedeutung von Wörtern aus der Realität der Funktion. Dan arti sebenarnya, arti yang itu sebenarnya jauh dari arti yang sebenarnya. Als Kind fragte mich jemand, was ist dein Traum? Dan ketika saya masih kecil, orang-orang tanya sama saya, apa impianmu? Ich antwortete laut, werde Gottesdiener. Dan saya menjawab dengan lantang, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Und die Leute werden meinen Kopf streicheln, guter Junge, wie ein edler Traum. Dan orang-orang akan menyentuh kepala saya dan menepuk kepala saya dan berkata, anak muda yang baik, itu adalah impian yang sangat mulia. Dann wurde ich seit 1999 ein Diener Gottes in einer großen kirchlichen Organisation. Dan saya di tahun 99 saya menjadi hamba Tuhan di dalam sebuah organisasi gereja yang besar. Was ich nie realisiert habe war, dass in der kirchlichen Organisation der Diener Gottes eine Ebene hatte. Apa yang saya tidak sadari pada waktu itu adalah waktu ketika di organisasi gereja yang besar tersebut, bahwa hamba Tuhan punya level yang berbeda. Es war einmal in einem großen Fest der Kirche, als ich von Glamour Auntie sieht reich aus, gebeten wurde, die Plätze zu verschieben, weil dort großer Diener Gottes sitzen wird, weil der Stuhl die Worte für den Diener hat von Gott. Dan suatu kali saya pernah disuruh pindah ke tempat duduk yang lain oleh seorang tante yang glamor yang terlihat kaya, karena tempat tersebut dia bilang itu tempat untuk hamba Tuhan yang besar, karena ada tulisannya ini untuk hamba Tuhan. Ich habe protestiert, weil ich auch ein Diener Gottes war. Dan saya protes pada waktu itu karena saya juga seorang hamba Tuhan. Im Grunde gibt es einen großen Diener Gottes und der andere ist ein demütiger Diener Gottes. Intinya adalah ada hamba Tuhan yang besar dan yang lainnya itu hamba Tuhan yang kecil. In einer großen Kirche gibt es auch eine Toilette mit der Aufschrift VVIP Toilette für den Diener Gottes. Dan di sebuah gereja besar yang lainnya juga ada toilet yang ada tulisannya VVIP, toilet VVIP untuk pelayan, untuk hamba Tuhan. Ich dachte wirklich, vielleicht sind die anderen Leute ein bescheidener Diener des großen Dieners Gottes. Terus saya pikir ya mungkin toilet yang lainnya itu untuk si pelayan hambanya hamba Tuhan yang besar. In der Bibel werden mehrere Diener Gottes erwähnt. Dan di Alkitab ada beberapa jumlah hamba Tuhan disebutkan. Schauen wir uns die Bedeutung von Worten und ihr Verhalten an. Kita akan melihat Die erste Engel oder Malach oder Angelo. Dan yang pertama adalah malaikat atau malach atau angelo. Bedeutung Messenger. Yang berarti pembawa pesan. Als der Kommandant auf dem Schlachtfeld eine Nachricht per Kurier verschickte, hieß dieser Kurier Angelo oder Malach. Ketika komandan atau jenderal di sebuah medan perang mengirimkan
kurir, dan maka kurir itu disebutkan sebagai angelo atau malach. Die Nachricht, die gebracht wird, wenn die gute Nachricht Evangelo heißt, unsere Sprache wird zum Evangelium. Dan pesan tersebut yang dibawa oleh kurir itu, kalau pesan itu baik maka akan disebut sebagai Evangelo, atau yang di bahasa kita zaman sekarang adalah Evangelium. Wenn also jemand vom Schlachtfeld kommt, wird sagen, ich bin Engel. Das bedeutet, dass Nachrichten vom Schlachtfeld bringt. Dan ketika seseorang dari medan perang datang, dan dia akan berkata, saya adalah malaikat, yang berarti bahwa dia membawa pesan dari medan perang. Wenn die Person die guten Nachrichten bringt, den Krieg gewinnt, der Wein besiegt, ist auch bekannt als gute Nachrichten, dann wird sagen, ich bringe Evangelium, einen guten Zauber. Dan ketika orang tersebut membawa pesan yang baik, seperti memenangkan perang dan mengalahkan musuh, maka dan itu akan dikenal sebagai pesan yang baik, dan dia akan bilang, aku membawa Evangelo atau pesan yang baik. Ein Engel muss ein flinker Sprinter oder ein weicher Fahrer sein. Seorang malaikat atau seorang membawa pesan harus adalah seorang yang pelari yang cepat, atau seorang pengendara kuda yang mahir. Weil den Weilen oder Schüssen des Feindes ausweichen muss, der ihn verfolgt. Karena dia harus berlari dan menghindari panah dari musuh yang ingin membunuhnya. Die Engel ist das Ziel des zu tötenden Feindes. Dan malaikat tersebut adalah target dari musuh. Stellen Sie sich vor, wie riskant der Job ist. Dan kita bisa bayangkan betapa besar resiko pekerjaan tersebut. Aber ein Engel von Gott bedeutet Gottes Gesandter. Tapi malaikat Tuhan berarti utusan Tuhan. Brachte wichtige Botschaften von Gott, und die Propheten, die von Engeln besucht wurden, behandelten diesen Engel oft wie Gott selbst. Dia membawa pesan yang penting dari Tuhan, atau dia membawa pesan seperti bagaimana Tuhan sendiri. Der Unterschied ist, dass diese Engel keine Anbetung von Menschen annehmen wollen, weil sie erkennen, dass sie nur Kurier sind. Karena pembawa pesan ini sadar dan mengetahui bahwa mereka hanyalah seorang kurir. Alle Engel bringen immer Gottes Neuigkeiten, Frieden und Liebe. Semua malaikat selalu membawa pesan damai, sukacita, dan kasih. Sie sagen immer, hab keine Angst. Dan mereka selalu berkata, jangan takut. Wir können ein Engel für andere sein, wenn wir anderen Frieden, Liebe und Ermutigung bringen. Kita bisa menjadi malaikat bagi yang lainnya ketika kita membawa damai, kasih, dan dukungan. Wenn wir Licht und Hoffnung bringen und andere segnen. Ketika kita membawa terang dan membawa harapan dan juga berkat kepada yang lainnya. Wir sind Engel Gottes. Halleluja. Kita adalah malaikat Tuhan. Haleluya. Zweite, Apostel. Yang kedua adalah rasul. Bedeutung Nachrichten liefern oder Sendung. Yang berarti adalah utusan. Dieser Zusteller kann die Person sein, die die Nachricht trägt, oder die Nachricht selbst. Orang-orang ini juga bisa seseorang yang pesan adalah pesan itu sendiri, atau yang memakai pesan itu. Dieser Apostel bedeutet auch den Postboten oder die Post selbst. Dan rasul-rasul ini juga berarti bahwa mereka adalah pos itu sendiri. Die Apostel sind der Briefträger der Post, die Nachricht ist Jesus Kristus. Dan rasul ini adalah pembawa pesan,
atau pesan yang atau pesan itu sendiri Yesus Kristus. In Buch Hebräisch wird Jesus Christus auch als vom Vater gesandt bezeichnet, was bedeutet ist die Post selbst. Dan di kitab Ibrani Yesus Kristus juga dianggap sebagai utusan Allah, utusan Bapa, dan dia adalah pesan tersebut. Es ist die Nachricht, ist die Nachricht, ist das Wort Gottes selbst. Dan dia adalah pesan itu, dan dia adalah Tuhan sendiri. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Jesus sagte, dass vom Vater gesandt wurde oder der Vater ihn gesandt hat. Jadi janganlah saudara bingung atau pusing ketika Yesus berkata bahwa dia dikirim oleh Tuhan atau Tuhan mengirimnya. Weil der Vater das Wort gesandt hat, was bedeutet, dass das Wort Jesus Christus ist. Karena Bapa mengirim pesan tersebut atau mengirim firman tersebut yang berarti bahwa Yesus adalah yang berarti firman Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus, firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Wenn jemand sagt, sei ein Apostel, wie von Petrus und Paulus gesagt, bedeutet dies, dass Briefträger sind. Ketika seseorang berkata bahwa dia adalah rasul, seperti bagaimana Petrus dan Paulus berkata bahwa mereka membawa pesan tersebut, bahwa mereka adalah pesan itu sendiri. Tukang pos. Bahwa mereka adalah tukang pos. Ein Briefträger ist keine wichtige Person. Tukang pos bukanlah seorang yang penting. Aber die Nachricht, die es trägt, ist wichtig. Tapi pesan yang mereka bawa itu penting. Sie können den Nachrichtenträger einfach ignorieren und haben natürlich keinen Red Carpet vorbereitet, wenn ein Briefträger zu ihnen nach Haus kam, oder? Dan Anda tidak akan menghiraukan atau mengabaikannya begitu saja, tapi juga Anda tidak akan menyiapkan karpet merah atau ketika tukang pos itu datang ke rumah Anda. Aber manchmal bringen sie wichtige Nachrichten, die wir lesen und uns darum kümmern müssen. Tapi kadang-kadang mereka membawa pesan yang penting yang kita harus baca dan kita harus perlakuan pesan itu dengan baik. Diese Nachricht können Sie nicht ignorieren, aber Sie sollten auch keine Belohnungen von ihnen erwarten. Pesan ini tidak bisa kita abaikan, tetapi mereka juga tukang pos itu juga tidak akan meminta imbalan dari kita. Weil ihre Belohnungen von ihrem Meister kommen. Karena penghargaan mereka adalah dari majikan mereka sendiri. Dritte, Pastor. Dan yang ketiga adalah pendeta. Bedeutung Hirte. Yang berarti gembala. Dieser Hirte bringt Schafe auf die Weide und brüchigt das Wasser für die Schafe. Gembala ini membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang untuk domba-dombanya. Aber in Zeiten der Gefahr, Wölfe, Bären, Löwen oder Viehdiebe oder Räuber riskierte der Hirte sein Leben, sich dem zu stellen. Tapi pada waktu yang berbahaya, baik itu serigala, beruang, singa, atau perampok dan pencuri, maka gembala-gembala ini akan meresiko nyawanya sendiri. Für die Ägypter war der Hirte in den Tagen Jakobs und Josef der niedrigste Berufsrang. Dan bagi orang-orang Mesir di zaman Yakub dan Yosua, gembala Yakub dan Yosef dan Yusuf, gembala adalah pekerjaan yang paling rendah. Deshalb lebten sie in Goshen, getrennt von ägyptischen Siedlungen. Oleh sebab itu mereka tinggal di Goshen, terpisah dari pemukiman atau
kepada penduduk Mesir. Shepherd ist kein cooler Beruf, aber ein gefährlicher Beruf und überhaupt nicht angesehen. Gembala bukanlah profesi yang keren atau yang hebat, tetapi adalah profesi yang berbahaya dan sama sekali tidak ada prestis atau ya. Die Israeliten täten dies, weil sie ihr Vieh aufziehen mussten. Orang-orang Israel pada itu melakukan itu karena mereka harus ya meningkatkan atau menjaga ternak-ternaknya. Begrüßen Sie mit rotem Teppich eine Person, die zu Ihnen kommt und gesteht, dass ein Hirte ist, wenn zu Ihnen nach Hause kommt und ihm eine Unterkunft in einem 5-Sterne-Hotel gibt. Apakah Anda akan menyambut orang yang bilang bahwa dirinya adalah gembala dengan karpet merah atau terus Anda membayari gembala tersebut di hotel bintang 5 atau hotel mewah? Jeder, der seine Brüder und Schwestern zu den grünen Weiden und zum stillen Wasser führen kann, führt uns zum Frieden, zur Liebe und zur Wahrheit. Sie werden Pastor genannt. Jadi setiap orang yang membawa kita atau membawa saudara-saudara dan saudarinya kepada air yang tenang, rumput yang hijau dan kedamaian dan kepada kebenaran, dan mereka akan disebut gembala atau pastor. Wird sich seinen Brüdern und Schwestern opfern, die Liebe Jesu zu erschüttern. Dan mereka akan meresikokan nyawanya sendiri demi membawa saudara-saudarinya kepada Yesus. Wir brauchen keine Organisation, die Pastor heißt. Kita tidak membutuhkan organisasi yang harus menamakan sebuah pendeta. Nur eine lebendige Gemeinschaft in ihrer Nachbarschaft. Tapi hanyalah komunitas yang hidup di sekeliling kita. Der vierte Prophet, Nabi. Dan yang keempat, nabi atau nabi. Bedeutung sicher. Sie können mit dem Wort Navigator vergleichen. Yang berarti adalah pelihat. Mereka bisa melihat firman. Diese Seher sind in der israelischen Gesellschaft sehr wichtig. Dan peramal atau pelihat-pelihat ini sangat penting di zaman Israel. Sie sind Menschen, die in Kontakt mit Gott stehen und ungewöhnliche Visionen vermitteln, die von gewöhnlichen Menschen geschehen werden können. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kontak dengan Tuhan dan mereka orang-orang yang melihat visi-visi yang tidak normal akan bertanya-tanya kepada nabi-nabi ini. Die Menschen fragen diese Propheten nach schwierigen Dingen und gewinnen Wissen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dan orang-orang ini yang sudah melihat penglihatan tidak normal akan bertanya-tanya kepada nabi-nabi dan mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang masa lalu, masa lampau, masa kini dan yang dan masa depan. Der Status des Propheten wurde nicht willkürlich erlangt. Dan status nabi itu tidak begitu saja didapatkan. Kann nicht nur ein Kamelpelzgewand tragen und kann behaupten, ein Prophet zu sein. Tidak bisa seseorang hanya memakai baju dari kulit unta dan mengaku bahwa dirinya nabi. Eine Person, die behauptet, ein Prophet zu sein, dann aber als falsch prophezeit, kann zu Tode gesteinigt werden. Seseorang yang mengaku bahwa dirinya nabi, tetapi dia selalu meramalkan sesuatu yang salah, maka dia akan dirajam. Dann behauptet kein Israelit, ein Prophet zu sein, außer dem falschen Propheten, der gern die Könige von Israel und Juda legte. Oleh sebab itu tidak ada nabi Israel yang mengaku dirinya nabi kecuali
nabi-nabi palsu yang suka menjilat raja-raja Israel dan raja Yehuda. Waar profeten erhalten anerkennung von den Menschen und denen, die sich als prophetisch erwiesen haben. Karena nabi-nabi ini mendapatkan rekonisasi dari orang-orang yang juga memiliki penglihatan nabi. Waar profeten behaupten er niemals profeten zu sein. Oleh sebab itu tidak ada nabi yang mengakui bahwa dirinya nabi. Denn wenn sie als Prophezeiungen geben, können sie vom Volk geschlachtet oder gesteinigt werden. Karena kalau mereka memberikan ramalan yang salah, maka mereka akan dirajam oleh orang-orang. Differenzieren Sie heute, viele Menschen behaupten gerne ein Prophet zu sein. Dan kita bisa bedakan pada di waktu-waktu ini orang-orang sangat suka mengaku bahwa dirinya nabi. Heute könnte jeder Körper, der die mutige Stimme bringt, in dieser bösen Welt richtig und falsch zu unterscheiden, als Prophet bezeichnet werden. Dan sekarang bisa setiap orang yang membawa kabar di dunia yang jelek ini, ya untuk membedakan kebenaran dan yang salah, dan dia akan disebut nabi. Orang-orang yang berani untuk mengatakan yang benar dan yang salah di dunia yang jelek ini, dia akan disebut nabi. Bringt die Wahrheit offenbart alle verborgenen Sünden der Gesellschaft, aber mit Liebe ohne die anderen zu beurteilen. Orang-orang ini yang akan membawa kebenaran dan penglihatan dan membongkar dosa yang tersembunyi dari komunitas atau dari jemaat, tetapi dengan kasih dan tanpa menghakimi. What is heutzutage mit unserer Kirche? Dan bagaimana dengan gereja kita pada saat ini? Diabolos oder Teufel. Diabolos atau iblis. Viele Menschen bitten darum, ein Engel genannt zu werden, obwohl sie sich wie ein Satan verhalten. Banyak orang sangat suka untuk dipanggil malaikat, padahal mereka kelakuannya seperti setan atau seperti iblis. Wussten Sie, dass der ursprüngliche Name des Teufels Hellel ist? Tahukah Anda bahwa nama asli dari atau sebenarnya dari iblis adalah Hellel? Vom Wort Hellel Gottes und vom Wort Halleluja Hellel Jehova, Gottes Jehova. Dari kata Hellel atau terpujilah El, dan dari kata Haleluya atau Hellel Jehova, terpujilah Jehova. Dieser Hellel ist ein wunderschöner Engel und steht in der Nähe des Throns Gottes. Dan Hellel inilah yang adalah malaikat yang mulia yang dulu berdiri di dekat tahta Tuhan. Ist dafür verantwortlich, die Engel zu führen, Gott zu preisen. Dan dia bertanggung jawab untuk memimpin para malaikat untuk menyembah Tuhan. Aber dann wollte alles Lob für sich. Tapi dia waktu itu inginkan semua pujian-pujian untuk dirinya sendiri. Dann wurde dieser Hellel in Unreinheit auf die Erde geworfen und wurde ein Teufel. Dan Hellel ini jadi najis dan dibuang ke bumi, dan dia menjadi iblis. Wenn wir also gerne Lob genießen und nicht kritisiert werden möchten, dann sind wir tatsächlich Kandidaten für den Teufel. Ketika kita lebih suka pujian dan tidak suka kritik, maka kita adalah kandidat untuk iblis. Wir sprechen über der große Diener Gottes. Kita berbicara tentang hamba Tuhan yang besar. Wir lieben es, von der Gemeinde eine Sonderbehandlung zu erhalten. Kita mencintai perlakuan spesial dari jemaat. Vom roten Teppich zum 5-Sterne-Hotel. Dari karpet merah sampai hotel bintang 5.
Trinken Sie eine berühmte Marke von Mineralwasser, flog in Business Class Flugzeugen. Kita minum air mineral yang bermerek dan kita terbang dengan pesawat yang business class. Tragen uns saubere und gebrandete Kleidung. Kita memakai baju yang bermerek. Wenn wir die berüchtigte Marke verwenden, fühlen wir uns wie ein gescheiterter Pastor und geben der Gemeinde kein gutes Beispiel. Ketika kita memakai baju yang tidak bermerek, maka kita merasa seperti kita adalah pendeta atau gembala yang pendeta yang gagal, dan kita tidak menjadi contoh yang baik bagi jemaat. Ein großer Diener Gottes muss gesegnet werden. Hamba Tuhan yang besar harus diberkati. Markenkleidung ist eines unserer Zeichen dafür, dass wir ein großer Diener Gottes sind. Dan baju yang bermerek adalah simbol kita bahwa kita adalah hamba Tuhan yang besar. Wenn der Service außerhalb der Stadt oder im Ausland ist, müssen wir in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. Ketika kita sedang melayani di luar kota atau di luar negeri, maka kita harus tidur di hotel yang mewah atau hotel bintang 5. Wenn Sie im Haus einer Gemeinde wohnen, scheint es Ihnen an Privatsphäre zu mangeln. Ketika kita tidur hanya di rumah seorang jemaat, maka kita kekurangan privasi. Wir müssen die Salbung behalten, damit sie nicht ausläuft. Kita harus menjaga urapan kita supaya tidak bocor. Als die Predigt die Macht hatte, beim Altar auf die Mikrofon in die Luft sprengten, wurden viele entwurzelt. Ketika kita sedang khotbah dan di waktu ketiga altar, kalau kita meniup mikrofon dan maka akan banyak orang akan berjatuh-jatuhan, akan tumbang. Bitte respektieren Sie uns, nicht dass wir in Luxushotels schlafen wollen, sondern respektieren Sie die Salbung, die Sie in den Geist fallen lassen kann. Tolong hargailah kami, bukan karena kami tinggal di hotel mewah, tapi tolong hargailah urapan yang diberikan Roh Kudus. Unser Auto muss luxuriös sein, in Bezug auf das Kirchentor maßgeblich auszusehen. Dan mobil kita harus lux atau harus mewah, dan supaya mobil itu memberikan otoritas ketika di gerbang gereja. Gemeinde können deutlich sehen, ein großes Diener Gottes. Dan jemaat bisa melihat dengan jelas, ini adalah hamba Tuhan yang besar. Für den Start unserer Dienste benötigen wir jetzt einen Private Jet. Dan demi pelayanan kita sekarang kita butuh jet privat. Denn jedes Mal, wenn wir zum Dienst gehen, brauchen wir die folgenden Mitarbeiter. Dan setiap kali kita akan pergi pelayanan, kita butuhkan hal-hal ini. 12 Fürsprecher, 7 Leviten, Musiker und Sänger, 2 Modedesigner, 3 persönliche Leibwachter. Dan 12 pendoa syafaat, 7 orang Lewi, dan pemain musik dan penyanyi, 2 penata busana, dan 3 bodyguard. Dieser Bodyguard hat die Pflicht zu schützen, dass niemand unseren Körper berührt, damit aufgrund der Salbung des Heiligen Geistes abprallt. Dan bodyguard inilah yang melindungi kita supaya tidak ada orang yang menyentuh tubuh kita, supaya urapannya kita jaga. Ist also klar, dass der Einsatz von Verkehrsflugzeugen verschwenderischer sein wird. Dan ini juga jelas bahwa bahwa harus memiliki pesawat yang mewah.
Private jet vliegtuigen zijn neben der Kostenschung auch cool aus, besonders wenn auf dem Rumpf steht ein großer Diener des Gottesdienstes. Dan di pesawat jet tersebut selain untuk alasan ekonomi atau untuk murah, tapi juga ada nama dari ministry dan nama tersebut hamba Tuhan yang besar. Aber was hat die Bibel gesagt? Tapi apa yang Alkitab katakan? In Lukas 17 Vers 10. Di Lukas 17 ayat 10. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sehen unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lass uns beten. Mari kita berdoa. Herr Jesus, lass deinen Heiligen Geist und lehren demütig zu sein wie Jesus. Tuhan Yesus, biarkanlah Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya kami rendah hati dan sederhana seperti layaknya Tuhan Yesus. Geben Sie uns einen willigen Geist, einander in Demut und liebevoller Güte zu dienen. Berikanlah kami Roh Kudus untuk memberikan kasih dan membawa pesan Tuhan dengan benar dan untuk melayani. Amin. Amin. Gott segne euch. Tuhan berkati.